अर्थ लोभरे कि सांबादिकता चतुर्थ स्तंभ प्रति आस्था और विश्वास नहीं साधारण लोकों पाई। ओडिशा राज्य में जनसंख्या वृद्धि पाइबा सहित बेकारी और बेरोजगार समस्या देखा देछि। राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रम और योजना कार्यकारी करुछंती, किंतु शिल्प पाई सरकार हाथ बांधि रहिछि। तेणु युवपीढ़ी माने अपराध दुनिया रे प्राधान्य विस्तार करुथुबा देखिबाकु मिलुछि एवं अल्प विद्या अध्ययन करी अर्थ उपार्जन करिबा लालसारे गोटाए गोटाए आंचलिक यूट्यूब बूम और आई कार्ड धरी शिल्पपति ठिकादार सरकारी बेसरकारी कार्यालय जाई टंका आदाय करुछंती। एहा फଳରେ अनेक स्वाभिमानी सांबादिक बळी पड़ी लोक हसा हेउछंती। एभଳି घटना देखिबाकु मिलुछि जहाँकि कलाहांडी जिल्ला रे। एही जिल्ला रे 13 गोटी ब्लॉक थिबा बेले गोटाए ब्लॉक मानकरे 100 ऊर्ध्व एकाधिक अपराध रे जड़ित थिबा कुख्यात अपराधी माने सांबादिकों नारे कलाहांडी जिल्लार विभिन्न सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान शिल्पपति ठिकादार सहित नेता मानंकु विभिन्न आड़े खबर प्रसारण करी अधिक अर्थ उपार्जन करिबारे लागी पड़िछंती। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଠିକାଦାର ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଓ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଶିଳ୍ପପତି ଠିକାଦାରମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।